Yan, tatayuin mo na. Yay, ang galing nyo. Eto, andito siya. Harap natin. Go, guys. Hindi siya step. Yan na, guys. Naghahanapan na sila ng mga gamit. Parang konti na sa akin. Ayan na po, no? Hi kayo, hi! They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Hindi ko di pa hinaharap. Red! Look at the clouds Orange! forming like a bunny. I'm so in love and it's kinda funny. It's worth the wait. Guess why would we wait for Something day to pass us? Another waiting game. funny. The sun may shine tomorrow, but it can never be the same. Okay na, guys. The same. Uy, dapat may story behind sa ano? Kasi kami na yun eh. The same. Thank you! Tapos, ginanong ko lang yung pinto, nasarap pa, ko okay lang. Nagsalamin lang akong ganyan. Ay, ako ganyan. Hi. Sabi ko ako yan, bakit kasama kaya? Hi guys, umuulan. Hey sir. So yan guys, inulan na kami. Yan guys, inulan na kami. Tapos nandun sila. Ang daming paper bag kayo. Nasaan na? Pasok mo sa bag ko, mabasa na rin. Kamusta yung ano? Oh, yung pork na basa. Oo. Wow. Go girl! Ang dami. Ito pa muna. Nakunyat na. Pinakakip-kip mo na ano. Go Kyle! Ganyanin mo lang, taas mo lang. Go guys! Yay! Wala na yun, Ten! Di ba nagawin? Ikot-ikot lang, wala naman. Nandun ako sa'yo. Dahil ko may madudulas mamaya. Eh di wow! Wala yun yan. Tatawanan nyo yan mamaya. Oo! Ugali ni Kyle yan eh. Wow! Sir, ba't kumakain ka ng plastic? Ito yung nagawa niyo sa akin. Grabe kayo guys. Ready to go! Wow! Wow! Ayan sila guys. Ayan na sila guys. Nagsitanggalan na naman. May pagsisisi ba kayo? Wala! What? Siyempre ikaw nag-aya eh. Wow! Experience ba nais nyo? Ayan. Any experience? Go sir! Go sir! Skating.
ka?